Good morning, good morning. Tingnan natin kung makaka-40 tayo dito sa Datel. Paikot-ikot lang. Mga 1.1, parang ganun eh. Ang isang ikot. Let's go, try natin kung makaka-40 tayo. 3 kilometers. 8 kilometers. 10 kilometers. 15 kilometers. Ramdam ko na yung umay ah. 18 kilometers. Dito tayo, buntot tayo rito. 20 kilometers. Woo! Yay! Woo! 25 kilometers. 29 kilometers. Yeah. 35 kilometers. 38 kilometers. 39 kilometers. 40 kilometers. Tapos din. Yeah, tambay na tayo, magkape na tayo. Alright, good morning.